get to know our festival Queen Canada. Kaabot sa panginabuhi Sarong labay nga dili mabawi Sarok panalipod sa ulan nukini Maoy kahayagikan sa langit Maayong adlaw, pinalaga kong konsolasyon! Ko si Chef Camila Gonzaga, usa o unumang panuwigon, mapasigar buhong nagrepresentan, kung din hugot o gligon ang pagtuo, kang Senyor San Narciso, ang nagahiusang Pulpugan Cultural Troupe! Sa gugma o pagmaya, inubanan sa kalipay o himaya. Viva Senyor San Narciso! Viva sa Rock Festival! Viva, viva, viva! Akong nagatuloy na ang sarok dili lang pandong sa ulo. Kini kay simbolo sa pangkamot, pagkamamagnaon o gabo sa katawhan. Maayong gabi, konsolasyon! Ako di ay si Alicia Key Garden, masigadbong nagarepresentar gikan sa pundok sa maswagong patigayon! Viva Senyor San Narciso! Viva sa Rock Festival! One o init. Maayong gabi, hinigugma kong konsolasyon! Ako, sila'y sa kinikisikan, na pulo og siyam ang panuigon, mapasigal buhon ug maanyag nga nagarepresentar sa pundok sa nagahiusang mananayaw sa Kabangahan National High School! Viva Senyor San Narciso! Viva sa Rock Festival! Online konsolasyon! Maayong gabi, konsolasyon! Kini si Jane Raza, 20 anyos ang panuigon. Malipayon o mapasigarbuhon nga nagarepresentar pundok sa nagkahigusang mananayaw sa Tayud National High School. Viva Senyor San Narciso! Viva sa Rock Festival! Viva, viva, viva! Arilan, konsolasyon! Sarok laban sa pananabuhi Sarok labay nga dilibabawi Sarok palipod sa lamogini Maoy kahayagikan sa langit Matasigong kagabion, lungsod sa konsolasyon! Ako, si Marian de los Reyes Tan, napulo kuno ang panuigon. Mapasigal buhong nagrepresentar sa mga buong mananayaw sa Garing National High School. Sabak sa talento o kultura. Viva Senyor San Narciso! Viva sa Rock Festival! Mabuhay ka o konsolasyon! Maayong gabi, konsolasyonanan! Ako di ay si Audrey Aline Sheta, 22 ang panuigon, mapasigagbong nagrepresentar sa hugbong Kabatan-Unang Mananayaw sa Barangay Tumpungan! Viva sa Rock Festival! On! Konsolasyon! Pagsaulog sa paymukso sa atong pinalangga ug minahal nga konsolasyon.
garbo sa pagsadsad na mao'y simbolo sa imong paningkamot, paglaom o kalig-on. Konsolasyon, puno ka sa kultura o paghigugma. Maayong gabi! Konsolasyon! Ako si Ashley Luis Cabaluna Caba, 20 anyos ang panuigon o mapasigarbong nagarepresentar sa pundok sa nagkahiusang Konsolasyon nanon! Sarot, ikaw ang instrumento sa pagsaysay sa atong kasaysayan. Viva Sarok Festival! Viva Senyor San Narciso! Viva! 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 Patayon sa pag-uswak o paglabok, Konsolasyon! Nenon! Konsolasyon! Maayong gabi, pinilangga ko ang Konsolasyonada! Ako si Princess Alea Gelawani, usa o pito ang panuigon, mapasigarbuhong nagarepresentar pundok sa modernong Konsolasyonanon! Viva Senyor San Narciso! Viva Sarok Festival!